हेलो फ्रेंड्स ओडिशा शिक्षा दर्पण में आपको पुणी थे स्वागत जनाऊँगी। चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा आज भिडियो मुझे आपको बैंक खातार आप 1 लाख टंका रखिले केते टंका सुध मिल तार कंप्लीट कैलकुलेशन करके देखेबी। बहुत जन अच्छा आपणकर बैंक रे इंटरेस्ट केते मिले तार कैलकुलेशन कंप्लीट करि पारंती नहीं। आपणकर जो तीन माने आपको 3 मास को जो सुध मिले तार कैलकुलेशन करि पारंती ना और हिसाब भी करि पारंती नहीं। ए वीडियो रे मु आपन मानकु कंप्लीट कैलकुलेशन देखेबी विथ आपको करिकी पूरा देखेबी। वीडियोटी शेष पर्यंत मो सह कंटिन्यू करंतु। वीडियोटी को स्टार्ट करने पूर्व सर्वप्रथम आपको कही रखी चैनल जदि प्रथम थर पर विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर रखु। बहुत सारा इनफॉरमेशन वाला वीडियो बा इनफॉर्मेटिव वीडियो चैनल माध्यम आप पाइपर। चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल टेलीग्राम रे जॉइन करंतु। जहाँ भी किसी लेटेस्ट अपडेट आसो मु टेलीग्राम रे अपलोड करी आपन पाइपर। चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा आज वीडियो को। बैंक खातार जेमिति टंका थाए बैंक आमको सही अनुसार प्रति 3 मासरे थरे आमको खाता को सुध जमा कर दिए। आपनको समस्ते जानते मार्च जून और सेप्टेम्बर मसरे आपणकर इंटरेस्ट आसे। बैंक आमको केबे केमिति सुध दिए आम कम्प्लीटली जाना। चलतु नेक्स्ट देखो आप 1 लाख टंकार केते टंका आपणकर सुध मिल जदि आप 1 लाख टंका रखिंट सुध हिसाब आम केमती करवा जाना। क्यों बैंक रे केते सुध दिए सेटा भी मुझे आपको जनइबी। आपणकर क्यों बैंक रे आगे केते सुध दिए आप देखि नियंतु ना। आपणकर एसबीआई रे 2.70%, बैंक ऑफ इंडिया रे आपणकर 2.75%, आपणकर पंजाब नेशनल बैंक रे 2.70%। माने मुझे आपको 3 मासर सुध कथा माने सॉरी आपणकर एफडी कथाटा मु कहूनी। आपणकर सिंपल सेविंग अकाउंट रे आपण टंका डिपोजिट दई थाए तो आपनको केते सुध आसे। एचडीएफसी रे आपणकर 3% सुध आसे। आपणकर एक्सिस बैंक रे आपणकर 3% सुध आसे। पोस्टाल रे आपणकर 4% रो सुध आसे। या थला आपणकर कंप्लीट इनफॉरमेशन बैंक रे केते इंटरेस्ट आपनको मिले। जदि आपण बैंक चयन कर सारे एबे चलतु सुध आम कैलकुलेशन करी देखेबा। लेट धरि नियंतु आपनको 1 लाख टंका रखिंट आपणकर सेविंग अकाउंट रे आपण रखिंट आपनको एसबीआई बैंक रे तो आपको 2.70% सुध मिल। तो सुधर कैलकुलेशन करिवार फॉर्मूला आपणकर हेउची पी इंटू आर इंटू टी माने पीआरटी डिवाइडेड बाय 365। 365 कौन पाई हैला ना आपणकर गोटे ईयर होचु 365 डेज। पी आपणकर प्रिंसिपल अमाउंट, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी आपणकर टाइम। जदि आपण 1 लाख टंका रखिंट जदि आपण 1 लाख टंका रखिंट आपण इंटरेस्ट रेट रही 2.70 और यार आपणकर 1 ईयर पाई तेबे आपनको 7.39% आपनको सुध मिल। माने आपनको 7,039 टंका 7,000 समथिंग आपको मिल। धरतु 1 मास को आपणकर केते पड़ला ना हरण आपणकर 30 करदेले आपको 1 मासरे केते टंका मिल ना 1 मासरे आपको 221 टंका मिलूँ। 3 मासरे आपको 665 टंका आपणकर मिल। आपणकर 365 दिन में आपको पाखापाखि 2,697 टंका आपणकर मिल। एटा आपण जदि कैलकुलेट करूचंती। नेक्स्ट देखो आपणकर कौन रोचे ना फॉर्मूला हूँ आपणकर मु कहली पीआरटी डिवाइडेड बाय 365 माने आपणकर पी हूँ प्रिंसिपल अमाउंट माने मूलधन, आर हूँ शतकड़ा लाभ बा जहाँ को आपन कहते रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी हूँ आपणकर टाइम। या आपणकर कैलकुलेशन आपन केमती करेंगे। नेक्स्ट देखो आपको आपन चिंता करंतु आपको केउं बैंक रे अकाउंट खोलिबार अछि आउ केउंठी आपन जदि डिपोजिट करूछंती आपन बेसी टंका कमाई परिबे। आ प्रत्येक बैंक रे चार्जेस भी आपणकर अलग आसुची आपन जानिथिबे। चार्जेस भी आपणकर किछि डिडक्ट हबो सेठू। चार्जेस कथा बड़ नुहे। बहुत जन आपणकर माने इंटरेस्ट कैलकुलेशन करवा शिखि नथांती किंतु आमे इजीली एई फॉर्मूला को यूज करके इजीली आमे कैलकुलेशन करि परिबा। आपणकर माने एटा मु आपनको परसेंटेज कहिदेली जे आपणकर 7% मिलिबो। माने सुध जदि आपण प्रिंसिपल अमाउंट लाख टंका रखुचंती तो आपनको ईयरली 7% आपनको मिलिबो। 7% रे आपण केते टंका पाइबे देखंतु एटा पाखापाखि या एमती आपण जेकोसी संख्या धरे 50,000 आपण रखिबे 50,000 को लेके आपण केमती कैलकुलेशन करिवे ना
ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆପଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଜାଗାରେ 50,000 ପକାଇଦେଲେ ଇଣ୍ଟୁ 2.70 ଏଇଟା ଆପଣ ଇଣ୍ଟୁ 1 ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ 1 ଇୟର୍ ପାଇଁ ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ହାଫ୍ ଇୟର୍ ପାଇଁ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 6/12 କରିବେ। 6/12 ମାନେ 6 ମନ୍ଥ, ହାଫ୍ ଇୟର୍ ଆପଣଙ୍କର 12 ମନ୍ଥ ଟୋଟାଲ୍। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର 1/2 ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ 365 କରିବେ ଯାହା ବି ବାହାରିବ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ମାନେ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟର କାଲକୁଲେସନ୍ କରିକି ଦେଖେଇଲି। ଆପଣ FD କଲେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି FDରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଆ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ 665 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ମାସରେ ବର୍ଷର ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଏତିକି ଟଙ୍କା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ସବୁଠୁ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଅଧିକ, ତେଣୁ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଯଦି ଆପଣ ସେଭିଂ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଆପଣଙ୍କର 4%, ତେଣୁ ଆପଣ ଆକୁ 4%ର ଫର୍ମୁଲା ଏଇଟା ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପକାଇକିନା ଦେଖେଇଲି 2.70 ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ 4% ପକାଇ ପାରିବେ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏଠି 4% ପକାଇକି କାଲକୁଲେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ 4% ରହୁଛି ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧ, ତେଣୁ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ବି କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛି ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ଼ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେମିତି କାଲକୁଲେସନ୍ କରାଯାଏ, ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ରିଲେଟେଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲୋନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟର କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ଡିଡକ୍ଟ ଆଉ କେମିତି କାଲକୁଲେସନ୍ କରାଯାଏ ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆଉ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ଼ ଆପଣ କିଛି ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ RD ସ୍କିମ୍ର କାଲକୁଲେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମିଳିଯିବ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯଦି ଆପଣ RD କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କାଲକୁଲେସନ୍ କରାଯାଏ, କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଏ ସେ ରିଲେଟେଡ଼ 2-3ଟା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଯାଇକି ସେ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଆପଣ RDର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କାଲକୁଲେସନ୍ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଯଦି କ୍ୱେରି ରହୁଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି କିଛି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ୟାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆମାଉଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ତାର ସଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କାଲକୁଲେସନ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସେଭିଙ୍ଗସକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କାଲକୁଲେସନ୍ ନ କରିପାରିବେ ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଲେ ମୋର କେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି। କାଲକୁଲେସନ୍ ନିଜେ ଜାଣିଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଲେ ମୋର କାଲକୁଲେସନ୍ ମାନେ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମୁଁ ପାଇବି, ନା ମୁଁ FD କଲେ ପାଇବି, ନା ମୁଁ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖିଲେ ପାଇବି, ନା ମୁଁ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ରଖିଲେ ପାଇବି। ତେଣୁ ନିଜର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କାଲକୁଲେସନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଶିଖିଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବେଟର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଟା ହେବ ସେଟାକୁ ବାଛିପାରିବେ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଆପଣ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବି କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।